بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے ضرور ہوتامہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہوتامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حافظ عنایت صاحب لاہور تو، بڑا شکریہ۔ میں چودھری صاحب تہاڈا مائک بھی کھلا ہے، چودھری حسنات دا مائک بھی کھلا ہے اور میرا مائک بھی کھلا ہے۔ اے جڑی میٹنگ ہے اج ساڈی 6ویں باقاعدہ کبو برادری دی میٹنگ ہے، جڑی صرف ایک اپنے اس لاک ڈاؤن دے وچ اپنے آپ نو تھوڑا بیزی رکھن واسطے وے، اور برادری دے لوگ ساڈے نال خالد پرویز صاحب امریکہ تو بیٹھے نے، کچھ لوگ آندے نے کچھ جاندے نے، اس لیے ساڈے 21 لوگ ایتھے موجود نے، اور پیچھے اور بھی لوگ حاجی ابراہیم صاحب بھی پیچھوں آ رہے نے، اور لوگ جوائنٹ بھی ہوندے نے چلے بھی جاندے نے۔ تے چوہی صاحب اے میٹنگ جڑی ہے نا، اے پروگرام اے بنایا کہ ایک بو برادری دا چینل جڑا ہے اے ہر ہفتے ہر بدھ نو، بدھ والے دن ایک دن ہوئے گا، اسی ایدے تے سارے ملان گے، اور ایدے تے پہلی 4-5 میٹنگاں دا مقصد سی کہ کیمرے دے اگے کس طرح بہنا ہے، اسی کس طرح کرنا ہے، ساؤنڈ کس طرح چلنی ہے، تے او دا واسطے ماشاءاللہ ساڑے سارے لوگ اس لئے جس طرح ٹی وی دے بیعید ہے اس طرح بالکل بہندے نے، بڑا اچھے طریقے دے نال اسی امپرومنٹ کیتی ہے۔ آج ساڑے نال نوے دوست بھی آئے نے۔ میں ایک تے ایک میسیج ہے کہ ہر جڑی جتنی ساڑی ہو رہی ہے نا ڈسکس، اس ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اے ریکارڈنگ جڑی ہے نا میٹنگ ختم ہون تو 2 گھنٹے دے بعد یوٹیوب دے تے چلی جاندی ہے، بلکہ تواڈے واٹس ایپ دے تے لنک آ جاندا ہے، اینو جدوں مرضی ویکھو جو مرضی کرو۔ اور حسنات صاحب تے اینو اپنے کبو ٹی وی دے اتے بھی چڑھا دیندے نے، تے اے انشاءاللہ اے ساڈی کوشش ہے جس طرح چوہی صاحب آئے نے اسی طرح ہور ساڈے انجمن کبوان پاکستان دے ہر شہر تو اسی کسے نہ کسے نو لاواں گے اور اپنی میٹنگ نو اگے چلاندے جاواں گے، تاکہ جڑا ساڈا رابطے دا فقدان سی نا او کم ہوئے۔ تے میں چودھری حسنات صاحب نو کہاں گا کہ چودھری صاحب نو باقاعدہ ویلکم کہو، اور تے چودھری صاحب نو پھر اس تو بعد دینے ہیں لوکاں دا انٹروڈکشن، سوال جواب دیتے ہوئے گا۔ چودھری حسنات احمد کمبو۔ السلام علیکم صاحب، تانوں خوش آمدید کہ تسی اج اس میٹنگ میں تشریف لائے ہو، اور امید کران گے کہ تہاڈیاں جی 6ویں میٹنگ ہے، اس دے نال نال جڑیاں اگلیاں میٹنگاں ہونگیاں اودے وچ بھی تسی رہنمائی کرو اور اودے نال اسی اگے چلتے رہیے۔ جناب چودھری اختر رسول صاحب انجمن کمبوہان پاکستان دے صدر نے، اور الحمدللہ انہوں نے جس طریقے نال کمبو قوم نو ایک جگہ تے جمع کیتا، ایک جگہ تے لے کے آئے نے، اے قابل ستائش ہے، اور قوم ساری انہوں نے سلام پیش کرتی ہے۔ میں چاہواں گا کہ انہوں کا تعارف ماشاءاللہ کافی لمبا ہے اور اسی کافی انہوں کے متعلق گل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سب تو بڑی گل جڑی ہے وہ اولمپئن نے، اور ہاکی دے ماشاءاللہ چیمپئن رہے نے، اور ہاکی دے نو پوری دنیا چ روشناس کرایا۔ اور وعلیکم السلام جی، میں لنک اور میں
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ पार्टिसिपेंट के दरमियान ज़्यादा टाइम ना लइए, तो मैं चाहांगा कि जनाब अख्तर रसूल साहब अपना खिताब करन और कौम नूं दसन कि वो अपना की लाहे अमल तय कर रहे हैं अगला कौम वास्ते। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब। जी चोई साहब तुहाडी वारी। जी अपना तजीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो वीडियो लिंक सिस्टम जो है उसके ज़रिए अपने बरादरी को से राब्ते का एक सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है तो शुरू किया है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, ताकि वो उनके जज्बात और ख्यालात एक दूसरे को और हालात ज़िंदगी जिस तरीके से बेहतर हो सकते हैं वो डिस्कस किए जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि आज जबकि पूरा मुल्क लॉकडाउन में की सूरत हाल है और घरों के अंदर लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त राब्ते का सिलसिला है जिससे आपकी एक तो टाइम भी आपका पास होगा, दूसरा आप राब्ते में भी रहेंगे और दूसरी अपनी फीलिंग जो है वो एक दूसरे की हासिल कर सकेंगे। तो हमें ना सिर्फ अपने इस टेंस सूरत हाल को बड़ा संजीदगी से लेना है कि ये जो कोरोना है इसका मुकाबला किया जाए, अपने आप को बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ है उसके मुताबिक जो उन्होंने और जो हम समझते हैं कि जो वायरस से किस तरह बचा जा सकता है, अपने आप को कवर रखें और मास्क पहने और हाथ साफ रखें और फिर अल्लाह के ऊपर तकवा रखें। एक तो दुश्मन वो होता है ना ये जिसका पता होता है कि वो आ जाना है, और इस दुश्मन का तो पता ही नहीं है, लिहाजा तकवा तो हमेशा अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही रहना चाहिए। बाकी दुनिया की कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो करते रहना चाहिए। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो, आपकी औलाद का भी, आपका सबको अल्लाह सलामत रखे। और इसके साथ साथ माह रमज़ान की बरकतें हैं वो भी आपको इस महीने में हासिल हैं, और ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी में ये माह रमज़ान की बरकतें अता की हैं। वरना वो तो कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन पहले फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि उसने हमें ये आज 5वां रोज़ा भी अता किया है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो इस माह रमज़ान की सारी बरकतें हासिल करें, अपने आप को पाकीज़गी में रखें, अल्लाह ताला को याद रखें और एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। तो मेरा ख्याल है कि यही एक सिलसिला है जो हम इकट्ठे बैठ के मशावरत के साथ हम किसी भी बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया चोई साहब। मैं चौधरी हसनात कंबोज साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਤ ਕੰਬੋ। जी जनाब, सब तो पहला बहुत शुक्रिया जी एक बार फिर जनाब अख्तर रसूल साहब का कि उन्होंने बड़िया अच्छा करंट अफेयर से बहुत अच्छी गल की। हुण असीं जिहड़े दोस्त अहबाब ने वो गल करन ते बरादरी के बारे में, और मैं सब तो पहला दावत देंगा हाफिज अनायतुल्ला साहब नूं कि वो अपना टेलीफोन नंबर दसन और वो थोड़ा जिहा तारफ तो बाद फिर चोई साहब नाल मुखातब हो जाए। जनाब हाफिज अनायतुल्ला कंबो, शाहजमाल लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी हसनात साहब, तजीम साहब फॉर इन्वाइटिंग। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे सीनियर अकाबरीन भी हमें शामिल हैं। तो हम तो प्रैक्टिस करते रहे हैं 5-6 दिन, तो तारफ़ भी होता रहा है। तो मैं दोबारा तारफ़ करा देता हूँ। शाहजमाल कॉलोनी लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो बिज़नेस मेरा मेडिसिन का है, होलसेल सप्लाई का।
تو میرا سوال چودھری صاحب سے یہی ہے، جو ہم فیڈ بیک پچھلا ان کو شاید ملا بھی ہوگا، ظاہر دیکھا ہوگا انہوں نے، کہ ہم ایک تو یونائٹ ہونے کے لیے مختلف آپشن پہ ڈسکس کرتے کہ کیسے ہم کس طرح پتہ چلے کہ ہم کتنی تعداد میں موجود ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، سارے صوبوں میں. تو اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ ہماری کوانٹٹی کتنی ہے، پھر اس میں کوالٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جو کوالٹی کے لوگ ہیں وہ آگے پھر بتاتے ہیں نیچے کہ کوالٹی کس طرح ہم نے اپنی بہتر کرنی ہے. جس طرح ماشاءاللہ چودھری صاحب کا نام پوری دنیا میں ایک فگر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ورلڈ اب صرف ایک گینز منٹ بک میں آف ورلڈ سوال ریکارڈ میں کرنا بھی. آپ نے. بس جی. ایک منٹ میں سوال کریں. ہاں بس چودھری صاحب سوال میرا یہی ہے. جی سوال آپ کا میں سن لیا ہے. میں ابھی جواب تسلیم صاحب ابھی جواب دوں اس کا یا کیا؟ ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں تاکہ سب کی باری آئے. اچھا میں جواب دیتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ مرتب ہونا چاہیے کہ سندھ میں، پنجاب میں اور اسلام آباد میں دوسری جگہ پہ کتنا ایک ہماری برادری کے دوست موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے کوئی 1 سال سے بڑی ایکٹیو ذمہ داری کی ہوئی ہے، اور پنجاب میں کچھ 26 اضلاع ایسے ہیں جس کا ہم نے وہ تنظیم سازی کی ہے. یقیناً کسی تنظیم سازی کو مرتب کرتے ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے پنجاب میں ہم نے 26 اضلاع کی تنظیم جو ہے وہ مکمل کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیٹا جو ہے وہ بھی مرتب کر رہے ہیں. تو سندھ کی جو صورتحال جو ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، اور سندھ کے لوگ بڑے یونائٹ ہیں، اور یقیناً یونائٹ ہونے سے ہی ان کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے. پنجاب کے اندر بھی انشاءاللہ صورتحال کافی بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے چند مہینوں میں جب یہ سارے کام مکمل ہوں گے تو ایک بھرپور ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگا. اور جب ڈیٹا مکمل ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بالکل وہ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں ہماری کیا تعداد ہے، پنجاب میں ہماری کیا تعداد ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ وائز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ باتیں شیئر کریں. بہت شکریہ. دعوت دوں گا جناب محمد سلیم کمبو صاحب کراچی سے، وہ اپنا تعارف کریں، ٹیلی فون نمبر اور اس سوال کریں. جناب سلیم کمبو صاحب کراچی. محمد سلیم جموں کمبو کراچی. پیدائش میری ضلع بدین غلارچی کی ہے. فی الحال 28 سال سے کراچی میں ہیں. کمبو کنسٹرکشن اور سلیم ٹریڈرز کے نام سے میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، اور بیسیکلی ذمہ دار ہوں. ایگریکلچر سے بھی تعلق ہے. بس ہماری تو چودھری صاحب سے کیا ہم نے سوال کرنا ہے. ان کی شفقتیں ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے اور اللہ پاک تندرستی دے. یہ شفقت کی نگاہ رکھیں ہم پہ. ہم تو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اس معاملے میں، کمبو کاز کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم تو. اور اللہ پاک ان بڑوں کو ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، ان سے ہم سیکھتے رہیں اور ان کے کہنے پہ ہم آگے چلتے رہیں. تو کوشش تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ برکت بھی دے گا اور آخرت بھی سنورے گی، دونوں ہی کام مل. بہت شکریہ سلیم صاحب. چوہی صاحب کوئی جواب دینا چاہو. جی سلیم صاحب نے تو ہمیشہ محبت کی باتیں کی ہیں، اور سلیم صاحب ہمارے سندھ کے بڑے ایکٹیو اللہ کی مہربانی سے کمبو ہیں، اور یہ ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا نور ہے. اور ہمارے جو ہے جو سینے پر تمغے سجے ہیں ان میں سلیم بھی ایک خوبصورت نام ہے. اور جس طرح یہ سندھ کے اندر ایک کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ کر کے آپ بھی گئے سندھ. تسلیم صاحب آپ نے بھی وہ کئی مرتبہ ان کا سالانہ اجتماع دیکھا ہے. اور خواتین کے اندر خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں
میں اپریشیشن دینا چاہتا ہوں خواتین کو. سندھ کی خواتین جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, اور نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ آ کے اسٹیج کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنا, اور یہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو برادری ہے اور سندھ کے اندر خاص طور پہ وہ ایک مضبوط قلعہ ہے ہمارا. باجی حسنات اور صاحب. شکریہ جی. اب میں دعوت دوں گا پنجاب یعنی وفاق سے جناب منور اقبال کمبود صاحب, جناب اسلام آباد سے منور اقبال کمبود صاحب کہ وہ پارک اور اس کے بعد جج صاحب سے کوئی بات کریں. منور صاحب. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਯੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਵੈਲ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ. ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ. ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਗੋ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਜ਼ਰਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ. ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗੇ ਆਉਣ ਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਸਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇ. ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ. ਉਹਦੀਆਂ ਮਸਲਹਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਬੋਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਅਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੀ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਸਲਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਬਸ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. चौधरी अख्तर सूद साहब. जी इकबाल कपूर साहब. जी मनोवर इकबाल साहब. जी चौधरी साहब बोलो. जी चौधरी साहब. मनोवर इकबाल साहब जनाब, एक तो इस्लामाबाद में जो इनका मोर्चा है वो हमारे लिए बहुत आम है और इस्लामाबाद वैसे भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऐसा शहर है जिससे सारी हुकूमतें कायम उधर ही होती हैं और वो सारा एक आप जानते हैं उसकी अहमियत का. तो इसी तरह अगर इस्लामाबाद की जो कंबो बरादरी है वो इकट्ठी होके एक सिस्टम के तहत वो भी अपना जिस तरह शेखुपुरे में आए थे, इन्होंने देखा शेखुपुरे वाले किस तरह मोहब्बत से इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ इज्तिमा होते हैं, कई मरतबा उन्होंने करके दिखाया. इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद भी आऊँ और आके इनके इज्तिमा में बिलमुशाफा लोगों से मुलाकात हो, बराह रास्त राब्ते में रहें और एक दूसरे के साथ हमारी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की जाएं.
वो दूसरी बात ये है कि जो बात इन्होंने की है ये बड़ी अहम बात है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े आला अफसरान हैं, वो हेजिटेट करते हैं बरादरी की मीटिंग्स में आने में, लेकिन मैं समझता हूँ उनको बाकायदा तौर पे अभी क्योंकि डेटा भी उनका कलेक्शन हो रहा है, उनको बाकायदा एक अच्छे तरीके से बुलाकर बिठाया नहीं गया अभी तक। वो भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामले हमारी नोटिस में हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जी असनाद साहब। अब मैं दावत दूंगा, चौधरी साहब ने बात की कोरोना की, तो इस वक्त हमारे कोरोना के साथ लड़ रहे हैं डॉक्टर उस्मान अली कंबोज साहब, जो कि न्यू अस्पताल में इस वक्त जॉब कर रहे हैं और वहाँ इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी है। जनाब डॉक्टर उस्मान अली कंबोज साहब फ्रॉम न्यू अस्पताल लाहौर। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको देख के। जी डॉक्टर साहब मुझे भी बड़ी खुशी है। आप इस वक्त इंग्लिस्तान में ही हैं? नहीं सर, मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान कंबो है। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, जो कि मेयो हॉस्पिटल के पास है, वहाँ से MBBS किया था। और उसके बाद मैंने जो स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है हमारी, वो मेयो हॉस्पिटल से की। और उसके बाद अब मैंने जो सर्जन की डिग्री होती है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान से, वहाँ से मैं सर्जन की डिग्री की। और आजकल मैं एज ए कंसल्टेंट सर्जन मेयो हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। और मेरा तल्लक गुजरांवाला कामों की से है। कामों की के साथ ही गांव है, उधर से मेरा तल्लक है। और आपकी माशाल्लाह तारीफ मैंने और आपका जो तारुफ है वो आज से 25 साल पहले, जब गांव में मैं हॉकी के मैच देखता था। हमारे गांव में हॉकी बड़े शौक से देखी जाती थी। मुझे सारे मैचेस याद हैं, जो शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, ये शौक हमारे गांव के अंदर बड़ा अच्छे शौक से हॉकी देखी जाती थी। और वहाँ आपका जिक्र माशाल्लाह चलता रहता था हमारे गांव में। बड़ा अच्छा, हमारी कंबो बरादरी बड़ी डोमिनेट बरादरी है हमारे गांव में, तो वहाँ ये मैचेस का सिलसिला चलता था। तो ये तो सर मेरा तारुफ था। और आपको देख के आपको सुना तो जिससे पहले मैंने बताया कि बड़ी दफ़ा सुना है आपका तारुफ, आपका माशाल्लाह सोशल आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी कंबो बरादरी के लिए आपकी एक्टिविटीज़, और आपका जो बल्कि पूरे कंट्रीज में जो आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल। और बाकी जो मेरा मैसेज है सर, आपकी गाइडेंस ही हमें चाहिए होगी, आपकी सपोर्ट ही चाहिए होगी। और फ्यूचर में जो मेरे लिए जो भी आप जिम्मेदारी, जो भी रिस्पॉन्स। जी चौधरी साहब आगे चले बस। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीलिंग्स। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो और पढ़े लिखे और एक रुतबे में ऊपर फाइज, उनके दिल में मोहब्बत अंजुमन पाकिस्तान कंबोहान मौजूद है। और ये बड़ी अच्छी बात होती है। यकीनन अपना जो खून होता है वो सबको प्यारा होता है। तो आप लोग या हम लोग जिधर भी होंगे, एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स बड़ी मोहब्बत वाली होंगी। तो इंशाल्लाह आपसे तो आज पहली मरतबा बात हो रही है, तो किसी वक्त ये हालात ठीक होते हैं तो आप तो लाहौर में हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात बड़ी आसानी से होगी। तो आएंगे बैठेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपके लिए ड्यूटियां भी लगाएंगे और आपसे एक जितना काम हो सकेगा बरादरी के वाले से वो इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद नसीर कंबो एडवोकेट, वो जो साहब से बात करेंगे। जनाब नसीर एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हसनात भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट नसीर कंबो, मैं लाहौर हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹਸਨਾਤ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਸਨਾਤ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਨਸੀਰ ਕੰਬੋ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਹਾਥੀਆਣਾ, ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਸੈਟਅਪ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਲੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ جی। اور میں دعوت دیاں جناب چودھری اختر سود صاحب کہ اپنے جی آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ یہ باتیں تو ایک پڑھا لکھا انسان جو الحمدللہ آپ وکیل بھی ہیں اور لاہور میں ہائی کورٹ کے آپ وکیل ہیں، تو اس لحاظ سے آپ یقیناً ایک پڑھی لکھی بات کریں گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی ہے، اصل بیس یہی ہے کہ جب تک علم کے پاس ہی طاقت ہے اور جو علم ہے اس کے پاس ہی اصل بات ہوتی ہے۔ اٹ از دی نالج وچ ہیز پاور، اور وہ یہ قوم وہ کبھی ہار نہیں سکتی جس کے نوجوان بچے جو ہیں وہ تعلیم سے آراستہ ہیں۔ تو میری تو ہمیشہ ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں اپنے برادری کے دوستوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ بچے گرد و نواح کے جو ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں، جن کے وسائل نہیں ہیں، ان کی بھی آپ مدد کریں اور اس طرح ان کو بھی آپ پڑھائیں لکھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سے ہماری قوم کو ایک وقت آئے کہ وہ ہماری قوم جو ہے وہ سب سے اوپر چلی جائے، اور تعلیم کا ذریعہ ہی بہترین ہے۔ واہ جی واہ جی۔ ہم میں دعوت دیا نا خالد پرویز کمبو فرام امریکہ کہ وہ اپنے کی گل ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ایک پڑھے لکھے بندے کو دعوت دی جائے جو اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خالد پرویز کمبو امریکہ۔ السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو سارے دا خاص کر کے چودھری اختر رسول صاحب دا شکریہ کہ وہ آئے تو انہوں نے دیکھے آج۔ ویسے تو میرا نام جی خالد پرویز ہے، میں بیسیکلی بلانگ کرتا شیخپورے تو میں ایم ایس کیتا سی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد تو، اس تو بعد میں کینیڈا آ گیا اتنے آ کے میں کمپیوٹر سائنس چ ماسٹر کیتا۔ تو ڈیورنگ مائی ایجوکیشن دا اسٹے ان یونیورسٹی آف ایگریکلچر ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖੇ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖੇ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ
ਬੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ that will be the good idea। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ US ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ US 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ SAP ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਬੋਹ साहब फ्रॉम सिंध, अंजुमन कंबोहान पाकिस्तान से। जनाब हाजी इब्राहिम साहब। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सनात भाई, मेरी तमाम बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन जो अज मीटिंग मौजूद ने, सब नू आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अज़ीम सलाम। साहब, एक ने जवाब देता, सारा दा आ गया। अज़ीम साहब असी तुहाडा किवें शुक्रिया अदा करिए। बस तुसी चौधरी साहब ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने डॉक्टर उस्मान साहब और नसीर एडवोकेट साहब और खास कर खालिद परवेज साहब, इन्हां दी गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधा दी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा। अज तुहाडी मीटिंग दे विच माशाअल्लाह कंबो काफी ज्यादा मौजूद ने। हाउसफुल है। मैं इत्थे हसनत भाई थोड़ी शागिर्दी च और साडे मोहतरम अल्लाह यरहम अरबी च कहंदे अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, चौधरी ज़मीर साहब उन्हां दी उस्तादी च जो कुछ असीं सिक्ख्या कि सब तो पहला तो असीं कंबो कहलवाइए, सब तो पहला असीं कंबो कहलवाइए। उस तो बाद दूसरा दर्जा, जिवें चौधरी साहब अगर मौजूद होण और तुसीं भी नोट फरमा लो कि जिन्ने भी साडे अफसरान ने अंजुमन कंबोहां पाकिस्तान के मरकजी सदर, जो उन्होंने दी नॉलेज के अंदर कंबो ऑफिसर है पूरे पाकिस्तान च, जो उन्होंने दी नॉलेज 2 ने 4 ने 20 ने 50 ने, जो भी उन्होंने कोले है, उन्होंने हुक्मनामा जारी करन कि जनाब आला रिटायरमेंट होने तो बाद कंबोआं दी मुहब्बत पैदा ना करो, ऑन ड्यूटी सानू रिपोर्ट दिओ तुसीं किन्ने कंबो भर्ती कराए ने। एक पीएन तो लैके एक ड्राइवर तो लैके, चलो छोड़ो जी कमीशन दे विच तां बाद दीयां गल्लां ने, जिहड़ी ABC दीयां गल्लां ने कि साडी कौम कंबो दा बंदा कम अज कम उस मुकाम ते पहुंचण वास्ते साडे वालिद साहब ने सानू अगर 76 मैट्रिक करवा लिया सी तां अज असीं इस मुकाम ते हां। ताज़ीम साहब नूं उन्हां दे वालिदैन ने अगर इत्थे पढ़ा लिया सी, हसनात साहब नूं अगर उन्हां दे वालिदैन ने पढ़ा लिया सी, अज इस मुकाम ते। बराए मेहरबानी मेरी अंजुमन कंबोहां पाकिस्तान के प्रेजिडेंट मोहतरम चौधरी साहब को यही गुजारिश है कि हर बंदे नूं हुक्मनामा जारी फरमाउण कि जो भी कंबो जिस पोस्ट पे भी है वो रिपोर्ट देवे कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल 5 साल 20 साल
25 साल की सर्विस 40 साल की सर्विस ने कंबो भर्ती कराया ने। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब। आखिर जी पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ तजीम साहब, जी जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मसला। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ सर। तो अभी वो बात कर रहे थे मेरे साथ खालिद परवेज साहब, जी खालिद परवेज साहब फ्रॉम अमेरिका। हाँ और हाँ उस तो बाद गल की है वो कर रहे उस तो थे बाद मेरे इब्राहिम साथ, तो वो रास्ते में डिस्कनेक्ट हो गया तो उनकी पूरी बात जो है वो मेरे तक पहुंच नहीं सकी। तो बहरहाल मैं फिर उनको सुन लूंगा किसी वक्त। तो मेरी वैसे उनसे गुजारिश, जब वो बोल रहे थे मेरा दिल कर रहा था कि इनके साथ बिल मुशाफा बैठ के बातें होना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे जो लोग हैं पढ़े लिखे और जिनके पास कोई फहम होता है बात करने का और कोई प्रोग्राम होता है, उनसे बैठ के गाइडलाइन जरूर लेनी चाहिए। कि अब मैं दावत दूंगा चौधरी मोहम्मद अमीन कंबोज शेखपुरा से। जनाब चौधरी मोहम्मद अमीन कंबोज साहब। जनाब प्रजात करांगा कि साडी रहनुमाई कि आने वाले वाली इलेक्शन में बरादरी किस तरह अपना फाल किरदार अदा कर सकती है। जी ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा के अंदर तो यकीनन एक बहुत अच्छा काम हो सकता है और वो वही होगा जहाँ तंजीम बनी होगी और उसमें आपस की यूनिफिकेशन होगी। असल बात ये है कि पहले आपने किसी अहल आदमी को जो इस लाइन में आगे बढ़ सके उसको उसका इंतखाब आज खुद करना है और फिर उसकी कैपेबिलिटी ये हो कि वो इलेक्शन में आगे बढ़ना भी जानता हो, तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। सब एक बात पे मुत्तफिक हो कि भाई ये हमारा आगे क्या सिस्टम आता है, पाकिस्तान के हालात क्या बन रहे हैं, क्या आ रही है, तो जैसे कोई सिस्टम अगर यही सिस्टम रहा तो फिर इसके मुताबिक कोई फैसला करेंगे। अगर कोई दूसरा कोई सिस्टम आया तो बैठ के फिर इंशाल्लाह आपकी मुशावरत के साथ कोई ऐसा काम करेंगे। मैं दावत दूंगा चौधरी नईम और मैं दावत दूंगा कि वो जनाब नईम कंबोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब, तजीम साहब, हसनात साहब और तमाम दोस्तों जो आप सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम। जी मैं अपना तारुफ पहली मीटिंग जो आपने 6 मीटिंगें की हैं उसकी पहली मीटिंग में मैं था और आज मुझे इंतज़ार था चौधरी अख्तर रसूल साहब का नाम देखा। मैंने कहा जी चौधरी साहब पुराने हमारे कायद हैं, लीडर हैं, तो मैंने स्पेशली इंतज़ार कर रहा था कि 10:30 बजे और मैं चौधरी साहब से की बात सुन सकूं। एक वो उस पहली मीटिंग में ये एक बात तय हुई थी कि हमें जो है ना अपने बच्चों को साथ रखना चाहिए अपने इन मीटिंग्स में जो हम जो अभी कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के दौर में है। तो उस मेरा बेटा अमाद नईम मेरे साथ है और ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और मेरी जो फैक्ट्री है उसको ये रन कर रहा है। और मेरा तारुफ तो नईम जी और मैं NTN के नाम से पंखे, हीटर और गैस हीटर वगैरह की फैक्ट्री है बंद रोड पे, वो मैं चला रहा हूँ। और बंद रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी सरबराह हूँ। वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब हमारी फैक्ट्री हैं जिनका मैं सरबराह हूँ। तो मेरी गुजारिश है अपना चौधरी साहब आपसे कि आपने अंजुमन कम्बोहा लाहौर बनाई काफ़ी अर्सा पहले, उसके जो सदर और जनरल सेक्रेटरी बड़े एक्टिव लोग हैं, मगर क्या वजह है कि जब वो अपनी एक्टिविटी चौधरी अमजद साहब हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है चैम्बर्स के हवाले से, जहाँ पे वो सदर हैं उसके हवाले से जो उनका जो है डाइपोर्ट पे, मगर और इसी तरह चिरकी साहब हैं, वो बड़े एक्टिव हैं अपने बाजार में या ताजरान के हवाले से बहुत बड़ा अच्छा नाम है। जब वो बरादरी की मीटिंग्स होती हैं तो बरादरी के हवाले से कोई एक्टिविटी उनकी नजर नहीं आती।
تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کو ایکٹیو کریں اور موٹیویٹ کریں کہ کیا وجہ ہے پچھلے 15 سال سے وہ صدر ہیں, کوئی لاہور میں میٹنگز نہیں کرتے وہ. تو اس سے گزارش ہے کہ اتنے اچھے بندے ہمارے پاس ہونے کے باوجود کوئی ادھر توجہ کیوں نہیں ہے. اور دوسری گزارش کی صاحب آپ سے یہ ہے کہ جب آپ چودھری امین صاحب کے بعد صدر منتخب آپ کو لوگوں نے خواہش کی, اور میں اس ٹیم میں شامل تھا جنہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ قوم کی جو ہے نا صدارت سنبھالیں, مگر وہ جتنا آپ کو میں نے 85 سے پولیٹیکلی ایکٹیو دیکھا ہے, چودھری منیر صاحب آپ کے ساتھ تھے, اس طرح ایکٹیویٹی برادری کے حوالے سے نظر نہیں آئی. تو گزارش یہ ہے, عمر کا تقاضا بھی ہے, آپ بھی ماشاءاللہ کافی عمر, ابھی بوڑھے ہو رہے ہیں اب, تو شاید عمر کا بھی تقاضا ہے, تو ینگسٹر ٹیم کو ساتھ لیں اور جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز وہ جو آپ کی تھی جس کی وجہ سے ہم سب نے آپ کی ریکویسٹ کی, آپ کو جا کے بڑی مشکل سے بنایا, مگر وہ ہمیں یہاں وہ سروس ملنی چاہیے. بہت شکریہ. جی نعیم صاحب. جی جی ماشاءاللہ نعیم صاحب ہمارے پرانے سیاسی جدوجہد کرنے والے ورکر بھی ہیں, اور انہوں نے بلدیات کے الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں, اور یہ کئی مرتبہ کونسلر اور چیئرمین بھی بنے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک سیاسی آدمی کوئی مجھ سے سوال کرے, تو جہاں تک تعلق ہے لاہور کی جو باڈی ہے اس کے اندر معاملات کا, وہ ہماری فکر میں موجود ہے, اور انشاءاللہ لاہور کے لوگ ایکٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ملتے رہتے ہیں, لیکن جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بڑے آسان طریقے سے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دوسری بات آپ نے جو یہ کہی ہے کہ بھئی ہم اس کو اس طریقے سے آرگنائز کریں, تو یقیناً ہم نے پچھلے 6-8 ماہ سے اسی طریقے سے ہی کام شروع کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں نا, پنجاب کے اندر کوئی ایک شہر کی بھی تنظیم مکمل نہیں تھی, ہم نے اللہ کی مہربانی سے 26 اضلاع مکمل کر لی ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ جو 10-12 باقی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی یہ اپنی کارروائی جلد کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ سندھ کے لوگوں کا حال بھی ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ رابطے سے ہی میل ملاقات سے ہی جب تک ہم ملتے رہیں گے ایسی باتیں آئیں گی سامنے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ مل کر آپ کی اصل طاقت تو آپ کی ہے. اب نوجوانوں نے ہی کام کرنا ہے, تو نوجوانوں نے ہی آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ ہماری طاقت, اصل نوجوان ہے. اب آپ کے جو جیسا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں, بچے ہیں, اس طرح ہم جو 50 سال 60 سال کی عمر کے لوگ پہنچ گئے, انہوں نے اپنا زندگی میں بڑا کریکٹر ایک رول ادا کیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چودھری اشرف صاحب بھی یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک رول انہوں نے بھی ادا کیا ہوا, اس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اس طاقت کو اپنے بچوں میں کنورٹ کر دیں, اور وہ بچے جو درد دل ان کے دل میں برادری کا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ان کے والدین نے اس کے اوپر عمر صرف کی ہوگی. تو میری بھی پرائورٹی یہی ہوگی کہ نوجوان کو گلے لگا کر نوجوانوں کو آگے لے کے جائیں. شکریہ جی. ہم ایک نوجوان ہیں آج ہمارے درمیان, چودھری زین العابدین کمبو. جناب گزارش ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد سوال. زین العابدین. جی السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے. اختر صاحب سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے ایک قصے بھی دیا تھا. تھوڑی آواز کٹ آ رہی ہے, کسی اور نو دے دو. جی بولو. سر میں عرض کر رہا ہوں, زین العابدین میرا نام ہے, میں 85 ریڈر اور لاہور کا رہتی. میں اسٹوڈنٹ ہوں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سیمسٹر 9 کا فائنل سیمسٹر کا, اور ہمارا یہاں پہ ریڈر کا کام ہے چودھری ٹولس کے نام سے. ہم کٹنگ ڈسٹنگ وغیرہ ہارڈ ویئر وغیرہ آئٹم سیل کرتے ہیں. تو بس یہی ہے. اور لاہور جی آگے چلے جی. جی آگے چلے جی.
ਜਿਸ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। जी जैनुल आबदीन साहब, जी जी जैनुल आबदीन साहब की आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। सना साहब किसी और को दे दो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। इनकी ऐसे बैठे हुए नहीं। इस्लाम दीन कबोज साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। उस्ताद मोहतरम बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब तो पहले तो मैं अपनी कौम के लीडर चौधरी अख्तर रसूल साहब को सलूट पेश करना वा कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम कौम के नज़र किया। अल्लाह करे कि ये टाइम जोड़ा है वे फैजावर साबित होए। उस तो बाद मैं नाम तो इस्लाम दीन कंबो हाँ, मरीद के करीब रावी रियान मेरी रिहाइश है। वे मरीद के कंबो इतिहाद वेलफेयर फाउंडेशन का मैं सीनियर नैब सदर हाँ। ये नाल सिटी मरीद के प्रेस क्लब का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हाँ। कंबो कौम का खादम हाँ। बस इन्ना ही मेरा जिक्र है। बाकी नंबर मेरा है वे 0333 42 34 162। सर साड़ी इन्नी औकात नहीं कि असी चौधरी साहब अगे कुछ सवाल कर सकीए, पर मगर कुछ वक्त की जरूरियात हैं, तहफुजात हैं जिहड़े करन तो बगैर रह नहीं सकते। चौधरी साहब मैं थोड़ा जिहा अर्ज करदा जावां कि पिछले दिनी हाजी ज़ाहिद कंबोज साहब इसी प्रोग्राम मीटिंग बैठे हुए सन। वो सदर ने अंजुमन कंबोहा बहादुर नगर के जिले सदर ने वो फरमा रहे सन कि इस मुश्किल दौर दे विच जदों के हर फर्द, हर कौम, हर तबका अपने लोगों की किसी न किसी तरह अमदाद कर रहा है। मैनू अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही। ये तो उन्होंने तहफुजात सन। उस तो बाद दूसरी चीज है इत्थे हाफिज अनायतुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। वो भी एक पिछले प्रोग्राम कह रहे सन कि माशाअल्लाह साढ़े चौधरी लईक साहब की क्यादत दे विच पिछले दिनी जिहड़ा प्रोग्राम करवाया है वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम नहीं सी, वो अंजुमन कंबोहा पंजाब का प्रोग्राम सी, जिहड़ा कि अंजुमन कंबोहा पंजाब नूं कराउणा चाहीदा सी। उस तो बाद साढ़े कराची तो एक शिकवा है सी जनाब काजी मोहम्मद असलम साहब का। वो कह रहे सन कि 4 साल तो असी एक नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं। इज्जत मार जनाब मरकजी सदर चौधरी अख्तर रसूल साहब के अगे साडा पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। चौधरी साहब मैं भी इस चीज को अगे बताउंदे हां मुश्किल दौर दे विच अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान मरकजी तौर पर कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रही कि असी हर जिले दे विच जिथे कि 26 साडियां जिले इंतजामी। जी चोई साहब अगे जवाब दो। बहुत शुक्रिया जी चोई साहब। जी इस्लामुद्दीन साहब बड़े पुराने हमारे अंजुमन कंबोहा ने पाकिस्तान के वो एक जबरदस्त का साथी हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनकी राय जो है वो हमेशा मुकद्दम रही है और मुकद्दम रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो हमेशा बात होती है वो एक क्रिटिसिज्म से शुरू होकर हेल्दी क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ती है। और हम लोग काफ़ी देर से इनएक्टिव रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस्लामुद्दीन कंबोज साहब ने वो इशरे की मीटिंग में एक ज़बरदस्त तकरीर की जिससे सबको मोटिवेट किया, हमें भी इन्होंने मोटिवेट किया और हम इनके मशहूर हैं। फिर आपने देखा, फिर अब हमने सारे देखते देखते सारे इजला की तंजीम साजी भी की, लोगों को अपना ही बनाया। तो ये मरहले पे जब गुजर जाते हैं तो बाकी जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। लेकिन मेरी एक आप सबसे गुजारिश ये है कि वो तंजीम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो डिसिप्लिन के तहत नहीं चलती। ये मेरे ऊपर भी लागू है, ये हर एक के ऊपर लागू है कि वो डिसिप्लिन को कायम रखें। जाती गुस्सा और जाती चीज़ें आपकी अपनी, लेकिन वो आप कभी भी उसको बरादरी के ऊपर फौकियत ना दें। जब आप अपने आप को कुर्बान कर देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हदीस मुबारक भी है कि अगर कोई बंदा अपनी अना को कुर्बान कर दे और वो उसका हक बनता हो, लेकिन उसे वो सुलह के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए 2 कदम पीछे हटता है, तो वो अगर फील करता है कि उसकी इज्जत वकार में कमी आई है, तो रोज़े महशर वो मुझसे ले ले। तो ये एक सबक है जो हम सबको याद रखना है। हमेशा आजिज़ी को फल मिला है, इंकिसारी को मिला है, और अल्लाह ताला ने कभी किसी गरूर वाले को पसंद नहीं किया। लिहाजा हम सब की ये ड्यूटी है कि हम अल्लाह के आगे आजिज़ी से काम करें। ये तजावीज़ जो है, बाकी नोटिफिकेशन की बात है, वो नोटिफिकेशन जिनके अप्रूव किए हुए हैं वो इंशाल्लाह अगर उन्हें मैं चेक करूंगा नहीं मिले तो इंशाल्लाह उसको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत दूंगा हाजी हबीब कबो साहब फ्रॉम कराची। जनाब हाजी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाजी हबीब कबो कराची। मेरी हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ जी, ठीक है। पहले तो सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, चौधरी साहब आवाज आ रही नहीं? आ रही है, आ रही है जी। अच्छा, मैं चौधरी साहब ने पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, उस तो बाद चौधरी साहब सारिया गल्लां तकरीबन कर चुके ने, क्योंकि उसकी वजह है कि पहले तो सब दोस्तों को इस चीज का मोटिवेट करो कि बर्दाश्त जरूरी है, क्योंकि असं जिथे भी मीटिंग की है, जिथे बैठे बंदे अपने अपनी फिक्र लैके ते उड़ जाते हैं। तो मेहरबानी ये करो कि सारे इस चीज का दसो कि जिथे दोस्तों मामला होंगे ने बर्दाश्त की जरूरत होंगी है, ठीक है ना। तो उस तो बाद जनाब चौधरी साहब तुहानू माशाल्लाह देख के तो बहुत खुशी हुई। इस तरह की मीटिंग रोज हर हफ्ते चलती रहनी चाहिए। बाकी मैं दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज्यादा टाइम ना लो क्योंकि काफी टाइम हो गया, ठीक है ना। थोड़ा टाइम सारे दो, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कि अब मैं दावत दूंगा चौधरी मोहम्मद अशरफ कम्बो साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी मोहम्मद अशरफ कम्बो फ्रॉम इचरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। हाँ जी, वो मैं ना ताजीम साहब दे रेफरेंस नाल वो एक पिछली दफा मीटिंग सुलेमान साहब ने डिमांड की थी कि कोई कंबो कौम दी इन्नी 2 सफे उत्ते डिटेल नाल मिल जाए इंफॉर्मेशन तारीख दे बारे, जो मैं 3 सफियां दी लिखी है जो कंपोज करनी देती है, जो मैं व्हाट्सएप ते ताजीम साहब नू भेज दियांगा। वो मतलब का अपना सुलेमान साहब नू भेज देन। पहली मीटिंग उन्होंने डिमांड की थी ते वो बाकी बीबी फाउंडेशन के हवाले नाल पहले जिक्र कर चुके हैं बड़ी अच्छी तरह कि असी यतीम बच्चे जिहड़े ने प्राइमरी तो मैट्रिक तक उन्होंने एजुकेशन सपोर्ट फंड मुहैया कर रहे हैं ते हर डिस्ट्रिक्ट तो असी मंगे ने लिस्टां ते जिस इथों सानू आईयां ने उत्थों तो असी पैसे भेज दित्ते ते बाकी जेड़े वो मैं खालद साहब ने डिस्ट्रिक्ट नू कोआर्डिनेट करो ते असी वो 1000 बच्चे दा अरेंजमेंट किया। ओदा फिनांसर चौधरी मकसूद है इंजीनियर फ्राम यूएसए। हाँ जी, ते उन्होंने खतीर रकम उस सिलसिले च तकरीबन 30 लाख रुपया रखी है ते मुताबिक वो जरूर पिछले साल भी उन्होंने मुहैया की थी 15 लाख बदू पिछले साल 7.5 लाख की ते बहरहाल बड़े शफाफ तरीके नाल कंबो बच्चों नू जेड़े वाकई ही हकदार ने पहली प्रायोरिटी असी रखी है वो बच्चे जेड़े मतलब है कि यतीम बच्चे ने। हाँ जी, उस तो बाद फिर जेड़े कोई मतलब है कि थोड़े इस काबल ने कि उन्होंने दी मतलब सपोर्ट होनी चाहिए एजुकेशन सपोर्ट। दूसरा एक ब्लड डोनर ग्रुप असी बनाया, एक पाकिस्तान ब्लड डोनर, एक पाकिस्तान मतलब अंजुम कुमार पाकिस्तानी,
ਤੇ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ जी तजीम साहब, चौधरी अशरफ तो बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा जिंदगी में इन्होंने हमेशा अपनी बरादरी के लिए, ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे पाकिस्तान जमहूरियत पाकिस्तान कम्बोहान के, और उसके अलावा ये कोई एक ऐसी मीटिंग में नहीं है कि चाहे इनकी सेहत इजाज़त दे ना दे, लेकिन इन्होंने कभी मिस नहीं की और इसमें हर काम में एक्टिव रहते हैं। और अभी भी जो ये अमेरिका के दोस्त मकसूद साहब से मिलके ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इन्होंने, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस किस्म के जो रफाई काम है उससे आपकी लोगों में इज्जत भी बढ़ती है, और ये सब जो है वो हमारा हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि एक तंजीम ही उसको करती रहे, बल्कि जो मुखैर हज़रात हैं वो अपने इर्द गिर्द देखें, जो इर्द गिर्द उनके नज़दीक हैं, जो हमारे पास जिनका डेटा नहीं भी होता, उसको भी लुक आफ्टर करें। मैं तो इस साल की एफर्ट को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, और इनके हमेशा बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ही शानदार रोल है इनकी ज़िंदगी का, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और ये अंजुमन पाकिस्तान कम्बोहान की ये बड़ी बहार है। अब मैं तजीम साहब के हवाले इनवाइट करता हूँ, अगर कोई दोस्त रह गए हैं तो उनको आप इनवाइट करें। मेरे पास जो नाम थे वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। जनाब तजीम साहब। बहुत शुक्रिया हसनात भाई। मैं देख रहा हूँ नसीम अहमद साहब हैं, इनका नाम है, मैंने माइक खोल दिया। नसीम अहमद साहब, अब आपकी बारी। कराची से नसीम अहमद कम्बोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। तो मेरा नाम नसीम अहमद कम्बो है। मेरा प्रदेश हलानी डिस्ट्रिक्ट नुशहर फरोज पुराना नवाबशाह से आया है, मगर मैं 38 साल से कराची में स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरा अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का फिनांस सेक्रेटरी और एडमिन सोशल मीडिया ग्रुप अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी नसीम अहमद कम्बो। मेरा नंबर नोट कर लें बेशक, 0345 289 7665। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको, तजीम साहब को और हसनात साहब को, जो वो इंटरनेशनल से होता हुआ कम्बो टीवी और उसके बाद आप ज़ूम मीटिंग जो यहाँ तक हम पहुँच गए, अल्लाह ताला आप सबको जो ना और हिम्मत और बहादुरी अता फरमाए, आपको मुबारक हो। उसके साथ साथ चौधरी अख्तर रसूल साहब, जिसको मैं समझता हूँ, मैं 98 से जो देखता हूँ आ रहा हूँ, जो महरापुर में कन्वेंशन हुआ था, ऑल पाकिस्तान कम्बो कन्वेंशन, यहाँ चौधरी साहब का पैगाम नशर किया गया था। चौधरी साहब खुद नहीं आए थे, तो शायद याद होगा, उसमें बहुत सारे लोग थे, लाहौर के जमीर साहब थे, यूसुफ हसन साहब थे, और बहुत सारे लोग थे, अमीन साहब थे। तो अल्लाह ताला आपको जो है ना, आपके मैच भी हमने देखे हैं, बहुत देखे हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको जो ना कौम की खिदमत करने की। मगर कुछ बातें हैं आपसे हैं तो हम अदना से, मगर मैं समझूँ, मैं कहूँगा ज़रूर जो ना आपको, तो आपका का बहुत वास्ता है, पुराना रहा है अंजुमन कम्बोहान पाकिस्तान के नाम से। बहुत लोग सिंध में, मैं सुनता हूँ, बगल में छुपाए घूमते हैं नायब सदर के लेटर जो है ना, कुछ पुराने शायद आपको याद होंगे, इलियास कम्बो साहब हैं, अफजल साहब हैं, और भी हैं। अब उसके बाद नए लोग आ गए हैं, अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी ने बच्चा भी दे दिया है, और एक और जो ना अंजुमन भी है, माशाल्लाह बच्चा जवान हो गया है, अब जो है ना सबको पता है, आप उनसे भी राब्ते में। मगर आपने कभी मुड़ के ये नहीं पूछा कि वो पुराने लोग जो आपके थे, जिनसे आपकी खतो किताबत होती थी, जिनको आप ट्रॉफियां देते थे, वो कहाँ पे हैं। तो इसके साथ साथ और मैं एक और मेरी तजवीज़ है कि अंजुमन कम्बोहान पाकिस्तान आया लाहौर तक ही है या उसके बाद बाहर भी आती है। तो अगर अंजुमन कम्बोहान पाकिस्तान है तो इसका कोई ना कोई सब दफ्तर वगैरह, कोई सखर में है, कोई रहीम जारका में हो, कोई मुल्तान में आप कह लें, ताकि जो बाहर से, यहाँ से सिंध से लोग आए, वो भी उनको थोड़ी आसानी हो, वहाँ भी मीटिंग की जा सके।
جی چوئی صاحب. جی چوئی صاحب. جی وسیم صاحب ایک تو بڑی خوشی ہوئی آپ ماشاءاللہ کراچی میں مقیم ہیں اور آپ نے ذکر کیا وہاں کی سندھ کی ایکٹیویٹی کا اور اس میں ہماری شرکت کا. میں کئی مرتبہ ادھر گیا ہوں, ادھر ان کے سالانہ اجتماعات کے اوپر اور ان کی ایکٹیویٹی کو سراہ کر آیا ہوں. اور یقیناً دست و بازو جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ونگز ہیں. ایک جس طرح سندھ ہے اس طرح پنجاب ہے, پنجاب میں بھی اب کام کر رہی ہے. اور یہ پنجاب کو بھی جو متحرک کیا ہے وہ انجمن کمبوہ نے پاکستان نے کیا ہے. اور میں مشکور ہوں جناب یعقوب صاحب کا اور جناب خالد محمود صاحب کا کہ انہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے اور دوسرے دوستوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ اگلے 3-4-5 ماہ میں باقی بھی معاملات طے جائیں گے انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں, جو بھی آپ کی تجاویز ہوں وہ آپ ہمارا دفتر موجود ہے 6A جیل روڈ مزنگ چنگی لاہور. یہ آپ اس کے اندر ایک لیٹر ڈال سکتے ہیں اپنی تجاویز کا جو ہمارے فوری مل جائے گا. ہم انشاءاللہ آپ کی تجاویز کو ہمیشہ جو قابل عمل ہوں گی ان کو انشاءاللہ کریں گے. جی بہت شکریہ چوئی صاحب. آخر میں جی ہمارے پاس ایک جوشیلے کمبو ہیں فاروق اسلام کمبو. فاروق صاحب آپ ووٹ آف تھینکس آپ شکریہ ادا کریں گے اس ساری میٹنگ کو سام اپ کرنے کے لیے. فاروق اپنا مائک ان میوٹ کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے اس میٹنگ میں شریک تمام کمبو بھائیوں کو السلام علیکم. میرا تعارف فاروق اسلام کمبو اسلام مرید کے میڈیا سے میرا لنک ہے. مقامی پریس کلب کا نائب صدر ہوں. ایکسپریس نیوز کے لیے خدمات پر انجام دے رہا ہوں. اور کمبو قوم کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پہ موجود ہے تنظیم کمبو یوتھ فاؤنڈیشن جس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. اور سب سے پہلے تعظیم کمبو صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے کتنی اچھی محفل سجائی, تمام دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. ہم تمام ساتھی آپ کے مشکور ہیں. اور فخر قوم کمبو جناب عزت مآب رسول کمبو صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور تمام ساتھیوں کو ٹائم دیا. جناب اختر رسول کمبو صاحب سے گزارش ہے کہ جہاں پنجاب سمیت تنظیم سازی کا سلسلہ جاری ہے تو اس تنظیم سازی میں نوجوانوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے, کیونکہ نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی تنظیم کامیابی سے امکنات نہیں ہو سکتی. تنظیم سازی میں نوجوانوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور نوجوانوں کی بھی تنظیم سازی کی جائے تاکہ انجمن کمبوہ پنجاب بہتر طریقے سے کام کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ گروپ میں کہا گیا کہ 26 اضلاع میں تنظیم سازی ہو چکی ہے. کورونا ایک ایسی وبا ہے جس میں پورا ملک ہی متاثر ہے. اس موقع پر تمام تنظیمیں تمام قومیں اپنے اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں, لیکن کسی بھی جگہ پر انجمن کمبوہ پنجاب یا کوئی بھی مقامی تنظیم اس حوالے سے ایکٹیو نظر نہیں آئی, نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی اخبارات میں. اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تمام ساتھیوں کا شکریہ. ٹھیک ہے رحیم صاحب, آج کی آپ کی اور جو ساری محفل ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوستوں نے بڑی محبت کا بڑی پیار سے اس کو اپنی تجاویز بھی دی ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کا بھی اظہار کیا ہے. تو یہ یقیناً جو ہماری انجمن کمبوہان کے جو ڈسٹرکٹ لیول کے پروونس لیول کے اور جو پاکستان لیول کے جو دوست ہیں جب بولتے ہیں تو وہ یقیناً اپنی برادری کی بہتری کے لیے بولتے ہیں اور اس کی بہتری چاہتے ہیں. اس کو اور یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اسی انداز سے لیں گے. ہمارے پاس آج کے تمام دوستوں کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الفاظ میرے لیے بولے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے اور کرونا سے اور دوسری آفتوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور رمضان کی ساری برکتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. بہت شکریہ چوئی صاحب. السلام علیکم. چودھری اختر رسول صاحب السلام جی.
जी इस आज की महफिल को अब मेरा ख्याल है सारे लोग हो गए हैं। एक मेरा ख्याल है हमारे पास रह गए हैं असलम कंबोज साहब, काजी असलम साहब। इनसे मैं दुआ कराता हूं क्योंकि वोट ऑफ शुक्रिया के बाद फिर एक दुआ रहती है, तो दुआ के लिए मैं इनको कहूँगा काजी असलम साहब। उससे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ कि हमारी ये जो मीटिंग है 1.5 घंटे की मीटिंग है, ये बकायदा बड़ी अच्छे तरीके से ये इसको हमने कंटेस्ट किया। मुस्बत चीजें होनी चाहिए। हम शुक्र अदा करते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं। और लीडरान को मैं हर बुध को इस चैनल पे कोई आपके मरकजी लीडरान को भी लेके आऊंगा, डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो पॉजिटिव चीजें करें। हाँ जी। और ये महफिल, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देखना, वो आपको पहुंच जाएगी। और अगली मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो इस बात के साथ कि मेरी कौम के लोगों, मेरी बिरादरी के लोगों के सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। हम अपनी सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। हमें जरूरत है अब अपनी नजरों को बदलो। और नई यूथ और नई जनरेशन हमारे साथ मिल गई आके। ये चीजें पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आज हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं तो नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और रुख को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो मैं इसके साथ दुआ के लिए काजी असलम साहब को कहता हूँ। और मैं सलीम अख्तर साहब मुझे अब नजर आए हैं, लेकिन जो अटेंड करने के बाद गायब हो जाते हैं ना जी, वो अब ये है कि इनको अगली मीटिंग में हम लेंगे। काजी असलम साहब दुआ के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मौलवी नहीं जे हैगा ते मैनू खाली दुआ वास्ते गल सुनो, दुआ वास्ते रखिया सी आखिरी मेरा टाइम। मैं अज तुसी हसरात साहब नू ना लिख के नहीं दिते, इस वास्ते मिस्टेक हो गई है। छठी मीटिंग है, असी तुहाडे नाल आ। तुसी हाजी इब्राहिम साहब दी गल दा जवाब भी नहीं दवाया अख्तर रसूल साहब कोलों, और मेरी गलबात जिहड़ी आनी सी वो भी नहीं हो सकी। सर वो कहते ना उम्मीद ते रवो। अख्तर रसूल साहब अख्तर रसूल साहब चले गए ने? नहीं, ਹੁਣ ਫਿਰ डिस्कनेक्ट हो गया। एक्चुअली ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਇਬ ਸਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ
अच्छा सर दुआ करने हैं जी। नहीं अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शफाउ का शफा ला युगादिरु सकमा या काज़ियल हाजात इक्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। या अल्लाह जिहड़ी कोरोना दी बीमारी आई हुई है और बड़ी टेंशन है और सारे लोग घरां दे विच दब के बैठे हुए ने, कारोबार बंद ने, या अल्लाह इस बला नूं साडे तो टाल दे। या अल्लाह आमीन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। या मेरे मौला अल्लाह आमीन ताला, या अल्लाह तेरे अगे हथ जोड़ के दुआ करने आ, मौला तेरे अगे इल्तजामा करने आ कि सानू जिस बीमारी ने इस टाइम घेरिया होया है और दीगर जितनियां बीमारियां जितने बीमार ने, अल्लाह ताला सारे नू शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए और आमीन अल्लाह ताला हमारे साडे उत्ते रहम फरमाए। अल्लाह ताला इत्तेहाद कायम करन दी तौफीक अता फरमाए, कबो बरादरी च प्यार मोहब्बत पैदा करे और वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम। माशाल्लाह जी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया काजी साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ਼ੀਰ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅੰਜਮਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਬਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सही बात। सब रिकॉर्डिंग बंद कर दो जरा। अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग पहले बंद